اول حاجه هي نساو الماتش اللي داز. كنعرفوا سي كومبيتيسيون اللي كي تري ديفيسيل في لو بلان مونتال في لو بلان اتليتيك، واي ماتش عندها لا فيريتي ديالها. دونك احنا عارفين ملي بدينا مزيان خصنا نكونفيرميو غدا ان شاء الله مع واحد الفرقه اللي ما غاديش تكون سهله، اللي تا هما غيبغيو يديو لي بوين باش تاهلوا تا هما رابيدمون. ثلاث نقاط مهمة أمام تنزانيا، كيفاش جاك الأداء والنتيجة ديال المنتخب الوطني؟ الحمد لله احنا فرحانين بزاف اللي المنتخب الوطني ربح. لعبوا كرة، جينا من ابيجون باش نشجعوهم والحمد لله على هذه النتيجة. لماذا هذا الإضراب اليوم؟ يعني كما كنشوفوا الممرضين لا يزالون مستمرين في التواجد ديالهم في الشارع لمدة تقريبا يعني السنة 17 الحالية، يعني 17 عام من النضال المتواصل. شنو هما المطالب ديالكم؟ من أجل المطالب نفسها. باش نجاوبوا على السؤال ديال لماذا خصنا نتحطوا اولا في السياق ديال الاحداث كي جات، لانه هذه منذ سنتين كان تخرج واحد القرار وزاري يقضي بتقليص عدد سنوات التكوين والرفع من عدد الوافدين الجدد. تقليص يعني من 7 سنوات الى 6 سنوات، ونرفعوا من عدد الناس اللي يدخلوا السنه الاولى. هذا القرار هذا منين خرج اول مره؟ Le plaisir aujourd'hui de donner une conférence ministérielle à l'école normale supérieure de l'administration à l'occasion de son 75e anniversaire. Ce fut une occasion de mettre en avant les réalisations de l'administration digitale. Comme vous savez, Sa Majesté, que Dieu l'assiste, appelle toujours à ce que l'administration soit au service des citoyens, à ce que le service public soit facile d'accès. البرلمان المغربي اليوم كيحتفل بمرور 60 سنة على التأسيس ديالو، وهي كانت مناسبة لاستماع أنه جلالة الملك شرف هذا البرلمان بهذه الرسالة المولوية التي وجه لها هذه المؤسسة اليوم استمعنا إليها. وركز جلالة الملك في رسالته السامية للبرلمان على أولا على التغيرات الدستورية ولا المنهج الذي اتخذه جده جلالة محمد الخامس الملك جلالة المرحوم محمد الخامس فيما يخص تأسيس أول مجلس استشاري أولا ينتقلنا. Nos compatriotes amazirs, avec eux l'ensemble du peuple marocain, viennent de fêter 2994 années d'histoire amazighe. Bonne année à tous, bonne année à l'ensemble du peuple marocain. Ma génération vient de gagner au change, si je puis me permettre, évaluer l'enveloppe, le budget global que la Fondation a pu utiliser. Alors, le budget global de la Fondation, le programme, le plan d'action que nous avons présenté à Sa Majesté pour 2018-2028 est de 20 milliards de dirhams. Si on le lisse en moyenne annuelle, elle est de 2 milliards de dirhams. Le budget de l'année dernière, de l'année 2023, était de 2 milliards de dirhams. Le budget pour l'année 2024, il est de 3 milliards de dirhams. C'est un événement important. Cette année 2023 a très bien commencé. Des petits événements en fin d'année qui ont ralenti un petit peu le rythme. Mais malgré tout ça, nous avons une année record. Nous avons une année qui va rester exceptionnelle. C'est une belle occasion, c'est un très bon timing pour pouvoir prendre le temps de féliciter et remercier tous les
professionnels qui ont contribué à accélérer le rythme de la croissance. شركة كوستال شركة ألمانية عالمية متواجدة في أكثر من 20 دولة حول العالم، متخصصة في الصناعة المعقدة لمنتوجات السيارات. حنا هنايا في الافتتاح ديال كوستال المغرب اللي يمكن من خلق أزيد من 700 منصب شغل حاليا، واللي غادي يخلق حتى 1000 منصب شغل. Il y a une petite exposition à Marrakech il y a 4 ans je crois, mais malheureusement il y a eu un déluge à Marrakech, un déluge qui fait qu'il y a eu très peu de gens qui sont venus à cette exposition. Ça n'a pas eu beaucoup d'écho, mais bon, je suis sorti de la clandestinité par cette exposition que j'ai faite à Marrakech. Parce que quand j'ai commencé à peindre, vraiment, c'était pour mon plaisir personnel. Mais ce plaisir est devenu tellement intense. دونك هي الحياة عبارة عن لقاءات كتلاقى مع شي حاجة في المسار ديالك، وهذيك الحاجة كتشد الاهتمام ديالك ولا كتحيي فيك شي حاجة اللي تانتيغيس. علاقتي بالمسرح بدات في الأول لأنني كنت مشيت قرات في فرنسا ورجعت للمغرب، وكنت كانت عندي واحد لومبيسيون صغيرة هي أنني نحيي علاقتي باللغة العربية. إيناس مغنية من هولندا، كنغني بالدارجة. تكلمي لنا على أغنيتك الجديدة أنا لي. أنا لي كصوبتها في الرايدرز كامب ديالي. كان عندنا الكامب هنا في المغرب في مراكش، و أنا والتيم ديالي صوبنا كنا بغينا نصوبوا قصة الحب. خرجت لنا أنا لي كان I'm very excited. Cette décision en fait est les résultats d'une analyse de la situation du système bancaire national. On sait que depuis quelques années, le nombre de banques en Mauritanie s'est multiplié, ce qui fait que ces banques-là, avec un capital qui était demandé au départ de 6 milliards, puis dans une seconde mesure. Autrement dit, toutes ces prétentions liées à la détention d'une nationalité autre que congolaise par M. Moïse Katumbi Chapwe sont totalement non fondées et judiciairement établies à ce jour qu'il ne peut y avoir aucune contestation possible sur la nationalité congolaise de Moïse Katumbi Chapwe. Cependant, notre solution est pratiquement différente par rapport aux solutions que nous disposons déjà. Parce que vous voyez que ce que nos militaires utilisent, ils approchent la mine à 1 mètre parce que c'est manuel. Nous voyons que c'est très risqué. Le système qu'on a utilisé ici, c'est d'abord un ultrason, un capteur qui utilise le mouvement. Donc il détecte le mouvement d'un élément. Donc à une certaine distance, il donne les valeurs sur un écran et aussi fait clignoter des voyants. Au-delà des voyants, lorsque la distance est critique,